consécutifs de manifestations à Uvira. Voici la situation d'Uvira, dont pas de motos, pas de bajaj, pas de vélos. La situation actuelle d'Uvira, donc, deuxième jour consécutif de manifestations. Deuxième jour consécutif de manifestations à Uvira. Voici la situation de la ville. C'est la voie de Kivu, la voie de Sans-Envoi. La population s'affronte avec les policiers. Comme vous le voyez, ils demandent toujours le départ des Banyarwanda, soit-disant Banyamulenge, dans l'espace de la province du Sud Kivu. Polisi bandiko beta masasi ya pilipili ndiko zo mona kuna za masasi ya pilipili polisi zo beta pona ku disperser batu po awa na kati ya église ya Barwande population zo le baké biloko mabe eza na kati ya église wana ke mandoki na biloko tu balobi eza na tombo moko oyo ya tirete batie na kati nde yango polisi zo sala tout pour disperser batu awa ko population ils ont manifesté sur le baquet. Il faut babuka kaka église wana. Le besoin mona boye. Oyo nyoso ebimi po Barwande ba gouverneur Théo Kasingwabidja gouverneur à Sud Kivu na ministre Alexis Gisaro batie mwami ya Banyarwanda na kati ya groupement Bijombo. Groupement Bijombo eza na kati ya chefferie de Bavira. Alors bazwi mutu bapesiye Rwandais sans avoir les mêmes bana boka bakulu mboka nde de la population tomboki lobi mwami alobaki ke oyo eza provocation nango malamoko population na ye et lobi trop c'est trop makambo oyo basala kama na minembwe na tango ya grand frère Rubero Rafael Manywa nde lelo tuliso bauti kosana na kati ya Uvira ne population lobi bakende nana na église ya Barwande église ya Barwande oyo mutu musu akotaka na kati te ezaka ka Rwanda soki oza Kongole mubembe mufuliru munyindu mushi munande muluba mukongo okoki kokota na kati te babengana kayo ezaka ka ifoza la ka mututsi bantute utute donc nde yango oyo awa ba population yeki babuka église yango mutavunjika bure. Mutavunjika bure. Mwache kupiga majiwe. Mkubwa udahurumie na ndugu yako, Tu comprendre, il faut te comprendre. Problème est nini? Omoni problème oyo, batu bataki yango ya motema. Nde problème ezali. Batu bataki yango ya motema yebi église Barwande bazobombela ngo biloko. Sikoyo bino omoni makambo aboye population sala kaboye bakake place tel eleko boye ezali yango omoni bazosala makambo toyebi yango bino bozolanda nde ordre naona petiko anasema vile iko naona tuko nafanya blague ikampata mumwili ile ndani. Hapana, usiwe ndugu yako, ni ndugu yako huyu mkubwa Mnyarwanda anatutaka wabumbafu. Il faut comprendre. Vous comprendre tu ni ndugu yako ule. Mnyarwanda hata kunani me tala balle en plastique oyo ba utiliser balle en plastique ndango ba polisi bazobeta oyo bazobeta na kati ya bombe crimogène ndango tozoki mate bazobeta masasi biso tuzakaka mwana nchi vipi? Naona wewe unasimama kabisa nani mbele ya masasi ya pilipili. Vraiment tunasiporte mashot. Kwa nini unasiporte? Mkongomani anapaswa aishi kwa mateso kadiri na gisi gouvernement Kongo inapenda tuishi. Jambo kubwa hilo. Unasema kama Mkongomani anapaswa kuishi kwa mateso kadiri na gisi serikali inavyotaka? Ndio, kwa sababu ni huzuni sana kwa kuona mwingine kama Uvira, mwingine kama Bijombo waende watie muongozi wa asili ya Rwanda na Kongo ni Wakongomani na Uvira ni ya Wavira, ila inaumiza sana na ndio maana kwa siku ya leo Wakongomani wanaamua siri. Sasa takuwaje waweke Mnyarwanda cha polisi iwe na mzuio Mnyarwanda? Tunaumia kwa ajili ya serikali. Serikali ndio iliamua sasa, kwa sababu serikali ni watu na ndio maana watu leo wanaamua wafanye matukio yao wenyewe. Sasa unaweza kushauri wakuu viongozi nini?
waache hali kama hizo, kwa sababu wakongomani wataendelea kuwa naumia siku kwa siku, na hizi tukio kama hizi zinaweza zikaleta vita katika nchi ya Kongo na wananchi kulumia sana. Asante sana ndugu yangu. Na mwatalumia ima document tuko na tena justice je kanisa. Mpaka yanguke chini. Bajapone tena wanakula kwa. Ianguke tu. Ndio siwe. Ababa uwe mtu hapa. Tutakuwa na justification. Bawe mtu kuna kuiwa kwa kanisa kama journal ya mavita mkanisa ngani kanisa na maisha chini hapo kanisa kwanza MTV ndikapita kwa interview tuoneshe nele madokuma abata kuya bakuye biro de tunafanya interview jambo ndugu jambo kaka tunaona hapa waraia wanakaa hapa wanafanya fujo kuna nini zaidi wanataka nini ndugu ya zaidi sisi tunaona hii kanisa yetu ya Wanyarwanda wamefika hapa wametuambia tu watatia kanisa lakini kwa utafiti tumeshabomoa pande moja lakini tumekuta vitu vingi sana ndani. Kama vile nini mlichokuta ndani? Yaani tunakuta vitabu vinaonesha vitu vya vita katika chambre za warevera na vingine tunaona majournale zingine za marenyo na vitu vingine marenyo za Bijombwe, marenyo za Itombwe, on dirait que haiko kanisa manake ni salle de réunion yao ya juu ya makonferensi. Ina maana wanafanya marenyo au mikutano katika kanisa? Yaani ni mikutano ya politiki, haiko mikutano ya kanisa ila ni mikutano ya politiki. Kwa hiyo unaweza kuomba nini kwa serikali? Kwa serikali tunaweza tukaomba aitusaidie utafiti zaidi kwa ajili ile kanisa iondoke katika jiji la Uvira. Ndio maana sasa nyinyi mnafanya fujo ili iondoke. Je, hamwezi kuruhusu polisi wachunge kanisa baadaye wenyewe wa control? Kwa polisi hawana uwezo wa kuchunga kanisa ila kanisa inastahili ikabidhiwe mikono ya waraia kwa sababu waraia ndio wanaamua kwa siku ya leo wafanye matukio kama haya. Na kwa nini zaidi wanafanya maandamano haya? Maandamano haya yanatokana na nini? Yanatokana na sultani wamemweka huku Mabijombo ni sultani Munyarwanda, lakini kwa sultani Munyarwanda katika asili ya Uvira naongozewa na Wavira na Wakongomani. Sasa leo wameweka Munyarwanda na Munyarwanda anakuwa Rwanda, ndio maana Wakongomani leo wanauzika na wanafikia mpaka katika hii tukio ya hivi. Asante sana ndugu yangu. Merci. Courage! Tozana eglize barwande, tozana eglize barwande bazo buka eglize barwande de police zo beta masasi. Tozana eglize barwande en direct na quartier Songo na kata teta d'Uvira babeti masasi ya pilipili nde batu doja ekomi ko affecter batu miso. Omoni nde batu ekomi ko affecter batu miso deja babeti masasi ya pilipili. Tozana eglize barwande donc comme Mobulu même comment comme Mabé on a église à Barande donc mon va toi qui mande pilipili même ngaboye na zoka katika misi polisi zo beta masasi zana kati ya giza Banyarwanda polisi zo beta masasi polisi zo beta masasi polisi zo beta masasi zana eglize Banyarwanda batotuba kimi esikali biso kaka batotuba kimi la voix du Kivu totika tozozela bino image polisi ezobeta masasi ilipare masasi bango sili inaisha polisi ezobeta masasi sikoyo musikimbie
polisi bandi kobeta masasi ya pilipili bokozomona kuna eza masasi ya pilipili polisi ezobeta mpona kodisperse bato po awa na kati ya eglize ya barwandais population ezolobaki biloko mabe eza na kati ya eglize wana ke mandoki na biloko tu balobi eza na tombo moko oyo ya tirete batie na kati nde yango polisi ezosala tout pour tout po edisperse bato awa po population eza ezomanifeste ezolobaki ifo babuka kaka eglize wana nde bozomona boye oyo nyonso ebimi mpo barwandais baguverner Théo Kasingwa Bidja guverner ya Sud Kivu na ministre Alexis Gisaro batie mwami ya banyarwanda na kati ya groupement ya Bijombo. Groupement ya Bijombo eza na kati ya chefferie de Bavira. Alors bazwi mutu bapesi ye rwandais sans avoir le même ya bana mboka bakolo mboka nde lelo population etomboki lobi mwami alobaki ke oyo eza provocation nango mala moko population na ye elobi trop c'est trop makambo oyo basalaka na minembwe na tango ya grand frère ya Rubero Rafael Manywa nde lelo lisusu bauti kosala na kati ya Uvira ne population elobi bakende nano na eglize ya Barwande. Eglize ya Barwande oyo mutu musu akotaka na kati te eza kaka Rwanda soki oza Kongole Mubembe Mufuliru Munyindu Mushi Munande Muluba Mukongo okoki kokota na kati te babenganaka yo eza kaka ifoza laka mututsi bantu te utu te donc nde yango oyo awa ba population yeki babuka eglize yango manuka siona kugengo na wanyahacho nyura yara na mubu kabona ko amanutse mu gihuru abandi bamusize bakobanya fasho mu badifasi ngabiri ale arakarash Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour éjecter dehors les agresseurs.